خير عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم قلت ندير لكم هاد العشيه ان كرومبل ولا كيفاش يقولوا له مدربل، في الجزائر يعيطوا له مدربل ولا الكرومبل en français. دونك درت هنا دي تارتليت ودرت ان بلا اوسي que j'ai coupé en morceaux. دونك اذا حبيتوا تشوفوا معايا لا روسيت venez la voir، اروحوا تشوفوا كيفاش نديرها هاد لا روسيت. دونك هنا واش نسحق لهاد السكرفاج ولا الكرومبل 3 حبات بيض، euh, 200 grammes de sucre, la même chose, 200 grammes de beurre, 150 grammes de lait, un sachet de levure et un sachet de sucre vanille, un peu de zeste, une cuillère de zeste de citron, bien sûr pincée de sel, je le mets tout de suite comme ça je l'oublie pas. Voilà. Et la farine l'équivalent de 1 verre et demi à 2 verres, on va voir. Donc 200 à 300 grammes de farine et la confiture que vous voulez, abricot ou fraises ou ce que vous voulez. Donc c'est à vous de choisir le confiture de fruits que vous aimez bien sûr. Donc voilà, هاد السكرفاج ولا الكرومبل واش نسحقوا له 3 حبات بيض، 200 غرام سكر، 200 غرام زبده، 150 غرام تاع حليب، زست قشور القارص مغرفه تاع قهوه، وحده سكر فاني، وحده ليفور، وتانيك بيان سور قرصه تاع الملح. ما نسيت والو نورمالمون. كونفيتور اللي حبيتوه، و لا فارين équivalent de 300 غرام دو فارين، 300 غرام تاع الفارينه. انا واش راح ندير؟ بون البيض مغسول نكسرو نديرو هنا، جوج، 3. دونك 3 حبات بيض ندير معاهم سكر، 200 غرام de sucre، هذا درتو سبيسيالمون ولا غير كنت عيانه شويه مي كوم بروميت لصابرينا ما كوليك قلت ولا غير نديره لها فيها pour lui faire plaisir. Parce que la dernière fois je l'ai préparé à l'école avec les enfants et c'était trop bon. عجبها دونك قالت لي هاد الخطره ديريه لنا فيديو، دونك راح ندير لها لا روسيت. دونك ندرب نديرهاش بزاف، ما نضربش بالباتور بزاف. دونك نزيد لو سكر vanille مع لو زست لو citron و bien sûr الزبده. كاين اللي يحبوا يديروا بالزيت، بصح انايا لي غاتو تاعي ما نحبش ريحه الزيت في لي غاتو. هو يقول لك الزيت هي ترطب الغاتو مي انا ما نحبهاش، شوي ديزولي. دونك نتوما سي افو دو فوار كيما حبيتو ديروا زيت، حبيتو ديروا زبده، سي افو دو فوار. دونك نخلط هذا ودوك نزيد الحليب 150 غرام لي، دونك هنايا نشعل الفوغ تاعي نخليه يسخن لو طون دو لا بريباراسيون. وهنايا ندير الفارينه نقيس بهذا ب 200 غرام.
نسيي هكذا باش ما يكفلكمش الحساب. دونك فوالا هذا فيه 200 غرام. واش ندير معاه هنايا ديراكتومون لا ليفور ونخلط. جو راجوت لو دوزيام ونشوف باسكو هاد الكاطو ما يجي جاري ما يجي يابس. كاين اللي يحبو جاري كاين اللي يحبو يابس. انا نديرو نص نص، ما جاري ما يابس. دوك تشوفوه كي نديرو في البلاطو كيفاش يجي. ياكي صابرينا بيان سور ماشي غير صابرينا ليكم كامل، مي صابرينا دومونداتهولي دونك راني نديره لها. شوفوا هاوليك مازالو شويه جاري، نزيدلو شويه نكملو النص اللي بقى تاع الفارينه. كمان راني ما درتوش كامل ونخلط. فوالا حاولي كيفاش يجي الخليط. ندني لكم شويه باش تشوفوه كيفاش جاني. ما جاري شويه على تاع الموسكوتشو باسكو كي درت له الخميره راهي خمر يتنفخ، دونك سي بور سا خليته هكذا يتقطع. دوك نديرو في البلاطو معاكم. دونك هنا جي رامني لو بلاطو. هاوليك درت ان بو دو بور اي دو لا فارين ونبدا نفرغ لو ميلونج تاعي. فوالا دونك دون سو غاتو جي مي 3 œufs. دونك نعاود لكم 3 œufs et pincée de sel, un sachet de levure et un sachet de sucre vanille, une cuillère à café de zeste de citron, 200 g de beurre, 150 g de lait, wesh noutani et quoi d'autre, et l'équivalent de 300 g de farine. Donc là, il va me faire ce plateau-là. Je rajoute un peu pour avoir le même niveau. Parce que il va gonfler par rapport. Je fais comme ça. J'ai pas envie de faire du bruit parce que c'est la nuit. Voilà. Et là, qu'est-ce que je vais faire? La confiture. De la confiture. تحبوا يجيكم الجاتو بنين. L'astuce, fleur d'oranger. Juste un tout petit peu. Comme ça. La moitié. Une petite cuillère. Regardez, une petite cuillère de café. L'équivalent. Voilà. Et je prépare. J'ouvre ma confiture. Voilà. Et là, je commence à étaler ma confiture sur le gâteau. Voilà. Qui marque comme la confiture اللي حبيتوها ماشي شرط abricot. Donc la confiture de fraise, confiture de myrtille, confiture de coin, confiture de cerise.
que vous voulez. C'est à vous de voir. Je continue à étaler ma confiture sur le gâteau. Et je prépare, voilà, le crumble. Je vais vous montrer comment je prépare le crumble que je vais couvrir le confiture. Puisque là, il me reste beaucoup de pâte, donc je vais faire des petites tartelettes. Et le reste, le crumble. Les moules, je les ai achetés à Lidl. Et franchement, on n'a même pas besoin de mettre du gras directement. Voilà. Pour le crumble, je vais rajouter le reste de la farine dans le mélange. Juste comme ça. Pour avoir une boule. Pour râper la pâte sur la confiture. Donc voilà la boule de la pâte qui reste. Donc là, je vais râper cette boule. Là, vous allez voir que les tartelettes aussi, ça aux figues et abricots. Donc, je vais commencer à râper ma pâte. Mais râper la pâte là, sur le plateau, sur la confiture. Donc, comme c'est des fromages, enfin, mais à la cuisson, on dirait des cacahuètes ou des amandes. Voilà, je finis avec ça. Pour couvrir mon gâteau. Là, je râpe directement. C'est mieux sur le gâteau. Jusqu'à couvrir toute la surface. يدير شد اليد بصح بنين. Donc ça vaut le coup. Voilà. Je finis. Voilà le gâteau تاعي. نوريك البلاطو راني سيت باش c'est couvrir mes tartelettes aussi. Je les mets au four. Je vais faire ma prière le temps de le mettre. Bon, je vais le mettre dans le four. Voilà. Et moi, je vais faire la prière. Donc, le four, 180 degrés pendant 25 à 30 minutes. Donc, 180 degrés pendant 25 à 30 minutes. À tout de suite. Voilà, mon gâteau est cuit. Je vais sortir aussi mes tartelettes. Voilà. Ma deuxième tartelette. Et ma troisième. Voilà. Donc هاني خرجتهم. ندير لكم برك هكذا باش تشوفوا. هاي لك. نخليهم يبردوا. فوالا.
نخليهم يبردوا ونعاود نوري لكم. Là, on peut saupoudrer avec du sucre glace. Ça, c'est comme vous voulez, c'est pas... Tartelette. Voilà, voilà mon gâteau crumble. Les tartelettes, ils sont là. Et mon plateau, il est là. Je vais essayer de vous couper un petit morceau. C'est encore chaud, mais c'est pas grave. C'est pour vous montrer le gâteau. Voilà. Je vais vous montrer aussi tartelette, comment elle est. هاكك هاوليك جاي فرمدة دوك نديرو لكم قدامكم. تري بون، صحة ولهنا. جيسبر صابرينا تشوفيه وتعاودي ديريه وينجح لك كيما نجح لي. Allez, à bientôt. Bisous à tout le monde. Et j'attends toujours la cloche et aussi le doigt qui va en haut. Voilà, bonne soirée à tout le monde.